Elingan, subscribe, klik lonceng. Like, Elingan, celak niko jempol menek, subscribe, klik lonceng, berlangganan video, suksema. Niki dumun pinako pemabah atur tiang sebagai sebuah konsep kesepakatan rohani. Aksara panti batur ibu. Niki ngagem sebuah keputusan. Yen kel ruruhun dados lingih kayangan 3. Niki panti kel rumago dalem. Niki batur rumago pusah. Ibu rumaga kayangan meraja pati. Ne orena kayangan 3, tetapi dagingnya durung jantan. Niki yang menjadi judul. Makanya batur niki adalah sebuah pusat. Karena di tengah, makanya pusah Bale Agung. Mula pusah lah niki ngabo Bale Agung kan. Nah, mungkin pengilihan Bale Agung puniki hanya sekedar hiasan semata. Karena mestinya ada sebuah proses ring Bale Agung mungkin nenten nanen kemargian. Padahal napi Bale Agung niko adalah kursinya ide bataro ane paling siduur di jagat pulukane puniki. Dalam setiap desa pekraman pasti wenten Bale Sidang Istana. Pasti rikolah Ratu Agung, pingkali biang agung tiniringan to permanco prasana saha video dari pasti kenten penguntap pemangku. Artinya penguntap nih kenten barang nih harus barang bedaro ampura bedaro barang dari bedaro niki. Lingih ini harus wenten gitu. Sanejen ide bedaro rumaga Ratu Agung. Sanejen ide betara rumaga biang agung. Sanejen permanca, sanejen persana. Putus sedaya. Nika wenten dalam setiap widang pekraman nika pasti wenten. Cuman anejennya lingihnya disebutkan demikian gitu. Niki hati-hati. Tiang mungkin takutnya di masa depan ketika ada sebuah proses pengkajian ulang oleh anak dan cucu kita ke depan hari ini kok. Mungkin niki nak kalau rago ampun ya niat niki meciang ide bataro dumun ide bataro mosako ando papat ketumpaman ajani pangsiteng ponyang beton dojene sako. Hati-hati. Yen ieu mosako pitu umpamane pelingih nika sira mayoga. Yen ieu mosako 5 sira mayoga. Yen ieu mosako papat sira mayoga. Yen ieu mosako 2 sira mayoga. Yen ieu sing mosako sira mayoga. Hati-hati niki gitu. Karena dia akan mempertanyakan kalau ada yang menjawab tiang kel nakenang dumun atau tiang kel nunasang sor singgih. Tatuo niko akan dilanggar jikalau tidak beretika. Tiang sudah merasakan. Makanya mungkin titiang silih sinali tunggil pina ke generasi penerus, titiang pasti titiang ngidepen dumun. Disampun pepek titiang ngidepen wawu titiang mesabda, memunyi, mewarah-warah. Sampun sida titiang mewarah-warah, napi sida pewarah titiang niko sane angin titiang bayu, melelaku, mepengilet. Yen mangkin balik niko bayu, sabda, idep. Jegai-gai kan malu. Hait niko genten. Bo prakat. Niki napi niki? Ini bo, apa ini niki? Yen cara nak lingsir ngorang niko gang sarang daya kuang mau badeng napi benar enggak? Badeng. Kaden tiang nguyuk niku bengong ngene. Ampun bengong niku. Gang saran tindak kuangan daya kuangan idep ngidep ndumun. Sobiahan ring paro kramo nu. Kunapi niki dasar tatuo ne. Cocok niko.
ngiring mungkin margia pasti trepti pasti kerto. 3 ugar-ugar niki sepat petitis siku-siku. Mungkin wenten nika wenten coba cingaan di pemargian pemakuh. Kan kemargian nika siku-siku banyak tepat. Petitis gegula sing dadi berubah. Walaupun perubahan katanya paling abadi gitu. Jadi Nabi setuju nih kan? Kalau memang betul perubahan yang paling abadi, ngudau lipidan sirah rago maro lekat berdua tidak berubah, tidak mau di bawah dia. Jantung kita memang dia ada agak sedikit ke kiri, kenapa tetap dia ada di sebelah kiri? Boleh nggak berubah sedikit? Boleh, tapi kalau dia berubah, aturan ini tidak boleh dirubah. Mungkin malah rago ten ngidang nungun aturan ini ubah nih kok gitu. KKN ampun iko kinten. Uning KKN kanggo kena niro kinten. Yang sebuah KKN pasti ngelah bo kakak dan kartu keluarga. Kang wang kita kinten. Uning kang wang kita. Ampura demontian unas yen jero mangku diki yen umpamane macaru. Kengken mantran caru. Nggih. Nah, tuh kita. Tengen kan babutan nih kok kan. Yen sampun nak ngangwang kita, nak butong pun iko kan. Kita babutan iko. Makan tiang sering nik digira kan. Gus dojo rago mola aku ngutang lampah ngangwang kita. Apa kita dah ada. Kita Indonesia tapi Bali ya bakar ketuana lagi sir. Kita Indonesia ya kita kan gitu. Mereka gitu. Kita nih ke kantun perwujudan Buddha. Nah mungkin risampun niki tegap ring panti batur muang ibu niki cecak niki keputusan sang yang kalih loh keputusan. Makanya disebut dia tapi kan panti batur ibu niki. Cecak kalih niki ibu niki. Mungkin kayun-kayunan muda ring pekraman wenten istilah ne paibon. Siro paibon niku muda wenten kalih paibon. Kalih wenten paibon. Kita ya punya 2 ibu. Ibu tengen, ibu ki yen ketunggal amus di. Niki. Yen cara dipulukan niki napi wastane. Napi. Jempol, malih niki. Lunyuk niki. Jari tengah. Niki. Jari manis niki. Nah, mungkin di tiang di awal ampun matur uning rago nak Bali mungkin. Ayo, sekarang sebutkan dengan istilah Bali. Niki. Inan. 5. Niki. 7. Niki. Nah, niki. Le, niki. Nggih. 100. Jero desa boleh sepeda niki, Tan. Boleh. Sepeda motor suang-suang nggih, boleh jebas boleh niku. Nggih, jarang sekali irago ngelah kalau irago sap ada niki gitu. Sama seperti irago ngelah botaro paling rago kene niku ngejang canang niki, saya tiang ngintip-ngintip nama Banten niku jagja canang niki ratu botaro sane melingih dini. Genten. Nyak melingih botaro nya mau jujuk kanggo aja kena botaro di Jakti napi dan napi malih mesegah niko. Niki nak mesegah, jah segah nitu lian memantrol lian sing senawang. Yang penting kemik-kemik kan. Jakti napi dan jah segah nih. Gitu meniko, gitu.
Tiang pun makin alit-alit tiang mungkin kalau di griyo niko tiang penting kan sami niko kan. Seken adik nak rago nak bali rago lah betaro. Rago bener nih ngapin. Do rago nih muik betaro niko kan. Banyak sekali lelaku niko yen keceletaan suleh lelaku rago niki kan. Suleh Bali, yang suleh Jawa lu niko kan. Nggih. Nggih, ampun suleh-suleh. Niko nggih, malah je bos ditutur serati niki keluning ayang ka bongkar ya ampura nggih. Bongkar itu yang sami. Enten. Karena dasarnya jelas niko Pluto sang yang tapi ini jelas sekali gitu. Yang tidak jelas orang yang salah memahami gitu, salah paham, hasilnya pasti salah niko. Bukan benar paham. Akeh sekali. Mungkin pangsing kone tuyuh umat oke nih kone banyak menawarkan sebuah konsep tetapi napi dasar konsep niko dilontar napi munguh tidak bisa dijawab. Alhasil adalah tiang pemekas niki sebagai generasi penerus masa no kenten terus tiang. Benyang takon tiang jak cucu napi niko menggenap takon kita tiang badan niko bulan tiang sing nawang niki. Nggih, nah niki ibu kalih niki adalah ibu putih, ibu bara. Inilah akan menjadi desa. Inilah yang menjadi keputusan. Di mana beliau bisa memberikan sebuah keputusan ring peyase agung. Kapan niko? Napkala ring kesange. Enten? Nikolah hidup botaro ring desa Pulukan niki mepupul ring Peyaso Agung napi wenten pekibah jagat ring Pulukan beliau pasti sidang di sana. Nika wenten ring Tatwa Buana Tatwa Dewa nika tutur nih. Makanya yang sampun betara nih kumpul di Bali Agung pasti medue iring-iringan betara nih nika bebutan. Nikolah sebabnya yen sampun betara ring Peyaso Agung ring sor Bali Agung niko kewentenan taur agung wenten pecaruan ngenten. Niko nih patut nah mungkin pindah hauli di Bali Agung ke Pempatan Agung nak di ngagung nih pidalan niko ngenten. Tiang ranis mataken pertanyaan tiang niki yen bo betara di setiap desa nika di Bali Agung mo yogo jadi di Pempatan Agung mau caru betarane di Jaya. Ring Catuspata nika kewenten pecaruan benda nika ring penampahan galungan. Diki kantun mecaru ring Pempatan di Catuspata penampahan galungan. Makanya wenten piteket nak lingsir nika ning bendan je iraga sida inangun periangan umah sahana ning anekel memaku do nyen langkin galungane. Kenapa kita nak mulo gitu? Karena galungan niko adalah pemetuan buto paling gede, paling aeng niko genten. Kalau sampai rago konen memakuh sekonen galungan, langkin aja galungan sang sapesira adue ikang karang kan ngemanguhaken rahayu. Meluasen kebalian ni sing joh gitu balian. Bali rago kan sing joh. Irago bu berpikir ipah matu pisago. Nah, magenap tu golan. Mau uyuta berago jumaha. Jadi pun liu yang nepuk rong telu bu matugal jadi nenek dini nyepeh tu nyala cak nyak rong telu jadi rongnya kadane. Ulian sing cocok aja nih kenten. Yang subur rago tercerai berai di sekalo pertanyaan tiang betaran rago kira-kira nyak ia mau utuh ring ni sekalo nih kok gitu. Banyak sekali ngiring mungkin
iraga nika pinaka ulun umat, ulun masyarakat ngiring iraga dumun ane ngawaliang. Sakekidik nggih. Tiang kan busan metek uli di Badung nika bahannya kan buntor besi bahannya kok. Ya tetap ya kene suka besi kene. Ko di Bajur petek tiang busan 6 juta nika ensap yang metek jeung sing petek yang wit. Glindingan kok. Ngiring sakekidik nika genten. Nggih. Nah niki ke pertama. Niki pinaka keputusan. Hati-hati niki sareng cecak kalih niki genten. Niki pinaka pengarda nareswari. Cecak barak ketekaning cecak putih. Genten. Niki. Makanya niki nih garang-garang di Banten Saraswati nika genten. Garang kan kalau suksumane tenuning genten. Tetap dilanggar niki genten. Nggih, Haji Saraswati punika. Nika ampura, mungkin wenten masih mau sang tiang langsung mantan klarifikasi itu lontar kenapa gen lemo, bingung yang bener kok. Nak kenyatuang bener tapi nak merasa bener nika kenten ngemetuang wicara lontar tuh kenapa gen lemo. Dong pelingih betaro nang pidan tuan ngai pelingih kenten yang. Rago sing jelemo ngai. Ih, raman yang jelemo. Konyang niki pegen jelemo niko jele kelawan melah. Yo nawang pelih malu disuboyo nawang pelih maroi kalau nawang bener maroi ngidang dadi jatmo tapi niko jatining utama sampun rumaga nglingsir sampun rumaga dayo nayo nak ne panes ngenten. Ten tiang opah niki nggih hampura nada tiang memang agak nada ngenten. Mantan nyanan meram nyanan ini Niko. Nah mungkin niko filsafat niko sampun luntur. Tiang mungkin ane nampan kelunturan nih puniko. Makanya mungkin tiang niki cara nak tulah. Tiang kantun alit. Tapi di tiang seolah-olah nutur nak lingsir rampuro niki gitu. Tiang nak den cara nak tulah. Tapi yang orang gitu benar nih. Rari yang ngonton wenten tuh. Rari, tulah berarti niko. Kan rari angon biasanya ngenter niki gitu. Mana cenik tuton seleng melajah melu. Rari angon nak rari ngangon ragon niki gitu. Benar wenten penglingsir angon itu. Ratu Bathara Sangyang penglingsir angon gitu. Kenten ada berubah mantan mangko dari niki gitu. Nggih. Kan kena ada rasanya niki. Nah niko nggih titiang lantur malih niki pini kaping kalih niki titiang nguningan malih titiang wantah ngaturang pengentan kemantan idep sabda bayu ampunan balik bayu sabda idep ampunan idep dumun napi sebenarnya sukseman pejati niko jeruk ken pejati ampun ketuan nunggu niki jelas dumun napi niko pejati 5 daging pejati nika i. Kalau mungkin iraga nika mau meringankan beban umat nika untuk sebuah filsafat keyakinan tata sang rumuhun pejati punika. Ye daging peras, ye daging dak sina. Ye kalma daging sodo putih, sodo kuning. Enten? Ya kalau daging pesucian, ya kalau daging penyenang. Niki malah jebos nak kal cek yang mungkin malah jebos niki enten? Nya iya sebetulnya bukan maksud melihin tidak. Tetapi kita menehin. Karena ringdak sino niki raga kel nuwur ida Bathara temedun saking suarga loka temedun saking kayang sakti hanut ring sarining kuku sarum tu mawinen dak sino nika daging ni asep angon anteno niki jak ida Bathara saking suarga. Kalau tiang mabesen sampun ngenah dak sino dupo nika di samping sari ya. Kayang sari pun tiang paling sainam pedang nuk itu
Demen tiang memandro nepuk bara-bara totono tidak sino boy jeg bebiki serati jeg di samping sari celak kene dupo iya jeg lu memandro sata tali niki nembah jeg lemah pedang tiang memandro niko pegat pe satu saniki basang sedok memandro pesir di belanjang gitu juru mangkuna nang kenang dan niki nak perwakilan tiang curhat sareng serati itu sing ngerti ya yang 2000 pang lah cara niki tanpa masalah nih kok ini pengen nih kok pun nih bara-bara pedalam nih kok gendut yang nana dua pegat nih kok gendut papat yang mampir bara-bara nih kok nggak dibelanjang ya pengalaman tiang nih kok ini niki hati-hati nih kenyilan dupang niki sidang yang walaupun 2000 nih ki sidang nih pegatnya nanti ki gede kayak niko niko nih se siro dewane siro i suara brahma te maha dewa Wisnu i Siwa. Toh? Mangku genten pun. Om genten. Sebenarnya Om Iswara Brahma Mahadewa Wisnu Siwa Ardhanariswari ya namo namah genten. Dalam setiap pengucapan pengurit itu ada betara yang disebutkan sesungguhnya. Makanya pengidarnya sambung pun benjak lelimo nih kok. Om namo Siwaya genten. Yen mungkin semeton dago doh pasti Om Namah Siwaya ngenten mah ya. Nggih. Yen rago di Bali Om Namah Siwaya ngenten men. Nering geniam mering neriti siring waya biya wering hersanya iya ring madya nika na aksara sami mapan follower bebutane lebih banyak mungkin ring mercepado samilah bebutane keten niki terkait metanding taler niko kenten maka niki hati-hati serati niki kenten ide bataro urang tuh nak buta warna tuh gitu tuh nak benar sing itu warna kuning kenten ide bataro adi tiang Pak bataro gitu tiang saya maju jadi gereja ide bataro niki sakan serius niki kenten makanya niki ngidepang rumuhun bahwa dagingang pejati nika wenten lelimo aksara bina ke pancer niki makanya wenten nanti di pemangku nika pemetuan panceresi pancetirta kinten mungkin kelangon Nusantara Pancasila nika sami wenten tutur nggih Pancasila nika panggih ditiang nika ring judul lontar ketuturan Sangyang Garuda. Benten lontar nika genten. Tiang pun anu waca ping 5,5 sampai dengan ungkap benda penangkilan lah nika. Nika. Nggih, sabda, hati-hati niki. Sabda nika adalah iswara. Iswara nika adalah bagian dari Trimurti. Mungkin tiang klarifikasi, Trimurti. Napi nika Trimurti, 1 Brahma, 2 3. Nah, tepuk ini janian iki. Nah. Trimurti nika warnane napi nika bara, selem, putih. Ketika mangki dewawu iraga nika ngorang siwa. Niki agak ketaro buto dek niki ngeten. Siwa nika ring tengah nika brumun genten. Sementara barak selem ketekaning putih nika ngidang orang brumun. Nikilah terpleset lidahnya kita nika. Makanya di mantra nika ten wenten Brahma Wisnu Siwa. Indayan nika ring dukun sakti, ring sangkul putih, ring kusumo dewa ten wenten. Pasti napi nika
Om Brahma Wisnu Iswara Dewanam ya namo. Iswara niku genten. Nah mangken niki ketika Iswara tidak pernah diuncapkan oleh pemangku, kebenaran itu pasti pun ten mersidang dibicarakan. Karena sudah diganti oleh siwa. Niko ringgong niko wenten cecek niko wenten keputusan niko. Ringgong nggih ring tumpak lurut medal sang yang Iswara kalih sang yang Iswara rumah ke Arda Nareswari. Niki. Nah makanya ngatur penurun kijo ayamnya ajak pemangku anu di gambalannya di gong makanya wenten seranane tebasan tipat gong. Ton wenten tipat bendi nggih wenten nggih. Tipat kendang masih wenten niku nggih tipat cengceng tapi niku. Nggih, tipat gangso ton wenten. Ton wenten tipat gong ne wenten. Nah mungkin yen cara dipuluka niki. Nah kenten de dumun niki. Yen cara dipuluka kengken niku munyin gong. Hah? Kan? Gong kenen. Niku tios nih gong niku. Nggih menggong niku tios niku. Dan kenten suaran gong niku pasti niku mah suara guru yen gong luung niku kenten yen gong sing ten anu niku gedebler kenten ampun aja. Segera niku ajukan sang yang proposal nggih. Ha niku. Nggih. Suarane pasti guru giri guru giri dan guru ketekani giri ketekani yo niku gitu. Makanya gong niki guru sarang giri niki itu tidak boleh salah. Indah yang coba pelih gegedeng gong pasti kelat kuri melahan anak gitu. Yakin apa dan? Niki pemegang peranan niku. Sederhana niki sebenarnya topiknya pun enten niki. Tapi suksema niki jo kaden uli kaden niku genten. Makaden kan terus niki. Makanya wenten nak masaka penajak gong mapan niku wenten betaro panten raga tulah. Makanya nyen jo dalan gong nenten di tumpak lurut tuh. Lo pidit magamal gong nyenan bin nyak megriung sudutan ijo kaden sekone gitu. Betul nih kok? Oh, pajati tambah nih kisi bonus pinunat kok. Nih kok nggih. Ayo kita perbaiki mapan roh nih kok. Tumpak kelurut. Nggih jakti cok. Diki kudang banjar jero. 3 banjar itu. Nah coba angun percobaan sih banjar nyen ya walian sih dan. Ampun, pasti aluh niko nak muru aluh niko genten. Nggih. Nah niko dasar sastra dumun aturi dedane krama. Pangton nyenan ngangwang kita mapa niki pemujaan sangyang kawiswara rumaga Arda Nareswari niki banyak ngemetuang Iswara becik, Iswara melah, enten. Makanya yen sampun nyak melah yen niku jeung bahasa Garwa apa niku melah jah. Mujah jah itu. Melah jah enten. Melah yuk kita artinya. Sampun. Nah niku wawu raris niki raga pang pasti ngelah bayu niki enten. Pasti raga ngelah bayu yen sampun raga ngidepin dumun, ngemetuangi suara becik dumun. Nah kalau pengilen niki pasti sampun repti. Niki ugar-ugar nih. Tiang sengaja tulis niko karena dulu niko tiang pernah dikatakan bayu sabdo hidup, jagur malu marang ide pelih, marot nawang tebeh gitu tadi nih. Nah ket tiang ngalah sadar iki gitu. Benyep yen yo jagur irago kalau opa awalnya opa kroyo irago terus jagur ben maning lah acara kemu dan mau cano bonyok nyanyi gitu jokin jagur deh gitu. Ya seperti itu. Jadi pemahaman kita niki orang gumi kali mungkin niko di tiang matur uning jana lingsir di tiang
Tuh, ternyata Gumi Kali niko tan dijadi kekawin again wenten tuh tan wenten di dongeng ternyata bukan kenyataan mungkin Gumi Kali itu gitu ya. Betul-betul terjadi mungkin niki Gumi Kali niki gitu. Nah, makanya niki taris juru pendeso artinya sudah ketemu dari beberapa pertemuan niko khususnya mungkin niki ring widangan Bali Astungkara. Niki titiang ring ajeng niki. Titiang mungkin niki sida titiang awit Dharma Wacana niki saking Gumi Kauh mapan dauh kone ayu genten. Mun raga setiap ngalih pedewasan dijauh kone dauh. Ayu ndang dauh ayu ngendang kauh titiang mungkin niki genten. Nggih, dauh ayu sandi kalau dijauh niko. Nah orang sandi kalau dijauh niko. Dauh niko kan. Kan das lemah. Sandi kalau nang kauh masih sandi niko. Kosakata sandi jawabnya hanya bedauh. Makanya wenten lah kekawin Ramoyano, Irahwano, nyulei Sito. Banyak bedauh ngawit jadi Sinto, kenten. Banyak rahayu. Sinto landep kenten kan bedauh niko. Tak kenang nak kenten udah bedauh niko kenten. Karena rah niko wano. Rah niko adalah kehidupan. Alas lah kehidupan irago. Makanya dumun aling sirago meriki napi raraha. Alas. Mungkin kan sampun uning, ini kalah sebagai alasan, kan? Nge, alas niko dasar artinya. Yakin kan ini alas kaki, dasar kaki, kan? Filsafat leluhur niko luar biasa. Nge, niko elingan, idep sabda bayu, maka tetua iraga ngamong eko jati puniki. Dari lelaku, dari pengilian, dari upakaro. Upakaro niki kal ngenah malah bos. Sekan ngenah kal banyak mendijo ya kal makalu abantan niki ngeten. Nge, makanya mungkin yen titiang nge, mungkin maturuning ring para umat sedharma nika ring griya. Singjo kone raga ngelah pipis kal raga ngai taman palagemal bebangkit. Pida leluhur raga niki rumaga utamaning utama. So, pras niki mendaging pras. Oke, napi tebas nih ring pras niko. Tipat ke lana. Nah tipatnya sekan tipat tapi ulu-ulu. Hah? Yi sekan mungkin umat niko kayak yang ketipatan uning. Dagingnya sekan tipat. Wenten masih tipat krosoan niko. Nggih mau kocok niko kan. Nah, ini do batara siwa kenang tipat. Kone lebang nih gitu betaro. Iya lebang, kenapa di disk doang yang betaro? Iya kok pak aja betaro. Niko setelah ya peras niko dur peras dak sino ide betaro pun pelingian ide betaro niki tetap mendaging dasar itu peras. Makanya istana yang termegah adalah Wano Prasto alas niko. Istana termegah niko alas. Pun nah, mungkin kadang-kadang niki ampuro niki dan jero mangku serati biasa niki ampuro niki kadang-kadang pangengal dek benyep ngeluarang peras niki jak dur jang daripada ngokoh rago bin ton api jakti niki lah mabadeng ben niki genten ampuro aonya betara anak len tetuan kelangon betaran rago atas jadi tetuan niki pemangku dengan sangat hikmat sekan niki kesaktian mangku permedun niki temedun mangkin Ratu Betara saking suwarga loka surlayo anu ding sarining kuku sarum sesari joh malu lumajeg ring sarining kuku sarum amoring sarining kuku sarum melinga paripurna ring purwaning dak sino kenten penurun di pemangku niki kenten tahu teko syup gitu Betara niki apalagi kene gede anus niki kenten diguli-guli asan guminah gitu. Iya sing mesti peras nih gitu. Ku perasku gitu Betara. Yen sampai gitu Betara bi niko lah wenten kosakata pema. Makanya mungkin etikanya niko nap kalau nanding pejati peras sejang dumunan niko. Karena wenten mantra nih pengekeh apa pengagah peras gitu.
sorry ampura bedaro ngekeh siap ke peras dumun setelah peras niko baru dak sino. Nah, setelah dak sino niki wenten judul ke kali dhuwur peras niko sarin peras dumun genah napi niko tipat ke lanan. Oh, indayang je menten percaya. Setelah tipat kelan puniki sodo putih kuning driki dadi 1 tamas napi dadi 2 tamas. Udah nika? 1 tamas. Oke. Mungkin tiang kalau mataken mungkin ini dadi 1 tamas niko. Putih dan kuning. Putih niko di jauh mah putih niko. Oke. Kuning dadi besik di puluka dangin jak bedau ke? Mata naya nag bedangin. Lek mata naya dia ni nyilam bedangin kenten. Rasa hano tan hano. Pajati niki. Sodo putih, sodo kuning. Sodo putih rumaga sodo lanang, sodo kuning rumaga sodo istri. Nah, nak di Bali tika luh muani dari besik tengok ya luh tengok yu muani kita dalam satu wadah. Raga ngelah betaro ragawan ni naning je keto tadi betaro je ni. Eling kan niki sederhana niki kan. Nih kangin kau mangke ampun ton anu sekena belajar raga pangnawang raga kangin kau keto nak tua raga bidang gitu. Mungkin jag pangengalan dek matanding ajak dadiang besik bo gitu. Penugrahnya gitu raga jag bada dia besik bo penugrah ke kade penugrah ke kaden wisyo jag dia besik bo niki gitu. Niko. Mungkin niki pun sugro niki pun tenanan mau gunting niki. Magetep. Oh, niki dhuwur niki. Muncul nih. Ya nak matanding niko harus magetep dhuwur pejak peten niko. Kenapa? Harum genten. Harum genten. Harum artinya harum reraka niko kel aturang. Kalau mau pengurip ia malah jebosnya desang pemangku ong ia kase mareluo yuong. Enten? Niki kalau mayabang niki kan. Niki pun mungkin kita perbaiki untuk ke depan. Makanya mungkin Astungkaro niki betul pesrama niki harus dipemangku. Karena apa? Yang berhadapan dengan masyarakat niko adalah pemangku. Cuman ampuro puniki asane liun masyarakat kan pemangku. Hai, suara terbanyak di jom lajah tuh. Ha tuh jadi jom lajah. Tuh mungkin. Tuh. Jadi cek megenep Benjamin Jani elingan bahasa itu sesungguhnya benar. Megenep. Genep niki dan kurang dan lebih. Genep. Yen yu suba genep se be te i niki genep do kuang do lebih niki makaluka niki dadenin ye pajati sampun sodo putih sodo kuning pesucian niki sampun mendaging pesucian. Nah kita bahas mungkin niko nggih niki paling demen yang bahas niki kan. Ketika di pemangku nika nuri de batara temedon maring kayang sakti melingga paripurna ring purwaning dak sina sedurung kel aturang sodo ide batara aturun dumun pesucian pehening-hening pekena dan kenten pesucian pehening-hening pekena kena pesucian badan medaging nika kengken ngaturan hening-hening pakena-kena berarti batara mara tuun nuli di swarga dotonan konen masikat batara konen mambuh konen mepetat bae jebon ka jaga eng niko nggih
pesucian niki jog bo langsung daging pepaya sende Bathara. Coba aja mungkin ampura niki coba dumun nggih, menten percaya, coba iraga dadi serati mungkin niki gitu. Coba dumun maro bangun. Ampun medaging mesiram nika. Ampun medaging mesucian raga dumun jag langsung mepayas meli seperti apa jawat menan nika genten. Coba aja dumun nika. Pasti mecelalengan. Makanya wenten pun yen sampun nika nak ngaturang pejati sledet yang pun iki peneman. Napi nika peneman. Temu nika cecep penastan lan tetabuhan. Yen sampun nak ngaturang pejati dan wenten cecepan dan wenten penastan dan wenten tetabuhan kel kengkeni raga ngaturang pemendakan. Mewajik tangan, mewasuh cokor. Kengken malih jebos nih rago kol ngorang di tiang lungsur, wangsup ada nih Bathara walaupun sing ada kopokane. Ini perlu kita perbaiki nih. Nah niki nak alit-alit mungkin nak sing ada nyak melajah nih kok. Alit-alit mungkin pasti ulah nempo kan gini. Pelih rago mang sukat, sikut pelih beriko gini. Jakti nih kok jakti. Makanya disampun nih kok aturan sisik. Malih niki nap kalau niki etika kita ngemargiang pesucian nih kok tiang nunas lungsur rago taler bayangkan niki rago mau duwe Bathara. Coba nyin ampunyo nah di pura lah ngap niki gitu. Pangjak konyang nuyen mungkin di pura. Ide Bathara niki katurang pesucian, saya cingan tiang istri ngemargiang pesucian. Sedaging pesucian niki toyo anyar jak tengkop gitu ke toyo anyar itu. Jakti napi dan. Padahal daging pesucian niko satu sisik. Napi niko sisik. Napi. Benar aja jajoma tunu artinya sisik itu artinya sikat gigi gitu simbolnya niko. Bojo jajoma tunu tiang jajo tunu tiang niko genten. Areng artinya niko. Karena nika wenten antiseptik. Tapi karbon aktif. No, disisik nika kandungannya. Setelah sisik wenten don pucuk kat. Tapi nika gambuh. Kena don pucuk angon mambuh nika durung wenten emeron, durung penten durung wenten dumun nika don pucuk nika. Nggih don pucuk daging nih. Sisik don pucuk lenge wangi. Lenge wangi itu ada kadang-kadang kapas jin lengis gitu. Karena jin lengis jantung sing jin kapas jek mulai belengis di diana ke warung gitu. Nggih. Lenge wangi, burat wangi, marut tesen harum. Kenten daging pesucian berarti sisik, sampo, minyak rambut, pupur sarang minyak kepres harum. Dah diang besik jadi dibak. Mana kan kenten cepot yang serati-serati ngemargi yang pesucian. Kira-kira betaran ragod ini kengken bin orang goban kengken rupanya. Rago dadina Bali, rago ngelah Bathara kalau rago tan bisa ngenco muang ngaji. Ko sesano desang pemangku nap kalau wenten panjang iwang desang pemangku matutang wajib melajah ane benehin mungkin iki ampun pelihang masyarakat tuh begitu karena tan wenten nak ngajin tiang kan masih tan wenten nih ngajin tan masih tiang nugen tetap yang gitu jok masih Bathara merumago sidi bang mau plolet Bathara tuan pesucian toyo anyar kok ketua gue nih kok kan? Nggak kan berpikir kan? Nih istri-istri nih kan? Serati-serati nih kan? Nah, odo lah celep pendiba kan? Samput celep pendiba kan? Banyak angon punya orang hari ngepurung-urung nih kok. Celep masih diba pupur nih misi mah. Kan? Parfum nih jaken wang diba cet aja buat apa saya pantung kedua kukul ngayahin aja jemaah di serio. Otomatis cegek dia langsung masangul nih kok coba jadi kok cepok nih kok gitu. Makanya sering yang maturuning nyenten nguk nak Bali nih gitu.
Ngentah nak Bali punika ning nguwukeun ragane pedidi. Makanya Astungkara niki di tiang kejunuk sareng jero benesa raga, artinya ini yang perlu diatur uningkan. Mangda enten di pemangku di tiang mapan di pemangku di tiang ngence biar nika dangan. Pangtrepti yen sampun raga sakek niki etika masalahnya nika. Atur numun pesucian coba aja kenten cek angop mawi bawo nika betaran naga. Coba aja ampun aja betara warca betara ane ngelumung tidak sino niki pun dietikakan seperti tiang niko semenjak tiang perbedaan dulu dan sekarang niko tahap luar biasa niko taksu niko jakti ya terus niki ngemargiang penyenang mungkin niko kadang-kadang tiang boleh penuran ke desa yang lain niko muput kadang-kadang isin pesucian misi don dadap na kengken ngemantro ini gitu pesucian niko panca brahma niko kan sisik, gamo, lengewangi, burat wangi, harum. Misi bahas pro itu, misi don dadap nih, isin penyenang ada di ini nih. Nah cepon, in penyenang nak mu bucut lu nih bucut pat, muyutan tiang ngejak bantan itu. Nikian madan pesucian, nikian madan penyenang. Nika, yen ke bogem tios malih niki kan? Nika bentuk pesucian dumun. Makanya ida batara nika sedurung ngaturin pe hening-hening suciang ida dumun. Niki tidak sine toyo anyar penastan. Maro nika sisik dumun nukumuh dumun ida batara nggih malih toyo anyar. Mumpun wis ngenten wau desen gambuh malih toyo anyar sud. Nap kalau ngemargiang lengewangi burat wangi harum ampunang ngemargiang toyo anyar. Kadang-kadang wenten pesucian di kenten di upakara pengersi di biukon medaging, di durmengalo medaging, di prayasita medaging, di pengulapne medaging enten. Niko angin nyuciang lis. Ampun niko bien kenwang-kenwang da bataro. Salagenti lis niko suciang rumuhun risampun ngadeg ida bataro niki ring lis wawu raris ida bataro sang jatuh sida nibak akena tirta pawitra tirta kundalini tirta kamandalu tirta maha merta jok suka besik ketuang pune pesuciano ida bataro busana yang subo mambo jani bien tiang pupurina te bien tiang ngapun ben pidan tiang nekel jegek gitu bataro niko ben pidan da bata tanjani ben pidan gitu ngi les nika amat eteh pesucian makane ampura nika ieu nak nyepeg les nika napi medal kan benten nak nebas les nika pasti pesuciane medal gitu loh di les nika artine les nika lah di les nika lah eteh pesuciane genten elingan niki di biu kaon di durmengalo bu nika di prayasita di pengulap sami medaging lis niko makane di pemangkune medaging niko ngaskara lis unta apa dumun ida bataro reng lis niki di pemangku wawur rawuh niki serati ya tebas uli tangan kiwa niko napi tangan kiwa rumaga api tangan tengen rumaga toyo atau yeh hanya apilah yang mampu bisa memutuskan api niki api ang do bahas pun lis nika kan niki carane nebas lis menika medal pesuciane margiang we teteh pesucian sampun suci ning nirmala ikang sanjata wau rare sida nibak akena niki tirta gen mau margi sami ton bien mesti colek pesucian bien nyep teko kini idur mangalo bien colek gitu jog bien memalukuri bu masanggol bien manyus gitu dadene nggih jog balik kan tepuk tiang niki pengilen enten nah nika nggih ampun daris kenten elingan nika niki Trimurti Iswara Wisnu Brahma yen raga kalmayasa uli beten ban Om Brahma Wisnu Iswaram Dewana yo nama Iswara bukan siwa
enten niki Trimurti. Trimurtinya nika adalah api, air, angin nika. Ya niki Tripurusa. 3 purus nika, niki 3 pokok. Trimurti nika adalah api Brahma, Wisnu air, Iswara angin. Simbol dari penunggalan api, air, dan angin nika adalah ring nyuh daksina. Karena yo medaging api, kau lakar api, Brahma kau nih. Wisnu misi ye. Adi tawang misi ye mekocok asal yo menep kolok kan. Coba dada sepitan yin cara driki nyua tan mekocok angin macet sang yang Trimurti dan yen tidak sinon akal dadi poyogan Batara. Kepepet. Yen kepepet ancuk dit lah yen. Mon bener masih kepepet sepan kalau dari pipis nyudah sino muda-muda tuh nango nyen je makat manenya yang penting bo payu ben ngadep tiang nang pedang di Badung niko nyuh nih bongol-bongol niko jakti asal bo nyuh bongol angon palingan di Batara jani jek kerengan ngorin sentanan jek sing dingahan api. Oh ternyata penyebabnya niko ampun muncul nih nika medaging sambuk nika ngemedalang asap pinaka angin nika yen kel gambar nika nyudak sino simbol nih kini simbol nih nyudak sino nika ini menjadi aksara suci Arda Chandra Windu Nada niki nyudak sino. Nikilah bentuk peyasa karena arah lanying niki nang menik. Raga pun kalau ngatur sembah pangubakti raga kel pasti ngai Arda Chandra Windu Nada. Kengken niko carane mungkin cingak yang nak mau bakti niko. Ten ngarianan Arda Chandra Windu Nada. Niki Arda Chandra Windu niki Nada. Tertikas niki. Nak kengken kone mau bakti tegah-tegah meneeng limo pang tegah sebang menyep kentan pun. Jakti karena pemangku pasti memantra Ratu sesuunan titiang rumah gosiro sanyang Ratu Agung niki damu di paduka Ratu Darsidang ke pangkaro kali orang sesuunan ngai sunyo rago dini. Coba singak niki. Sen sunyo nih mantra orang sesuunan. Semua tuh 2 jam kan tuh. Niki orang sesuunan karena napi nap kalau iraga amujo siro sang yang Ratu Agung 2 daso guli lawasnya. Mungkin bentar jingat yang mau bakti kan ya dingin apa kengken atau jakti aneken kel raga ngaturang sembah dan ida Batara aneken yang dewa pitaro niki kan aneken ane maro sang lampus. Niki ngarian sunyo demun Arda Chandra niki nih. Niki yo. Niki tutung kel dadi 5, niki kepalanya, niki tangannya. 2 daso guli. Niki 2 daso guli. Mara daso. Molas 2 daso. Nah, ini benyang wusun pesraman wenten sembah pangobakti ring deso. Dijo ya mangkun diangka sisip nenen tegak-tegak. Jakti. Kenapa? Karena ada sor singih nih kok. Yen sampun maro layu niki
marosang lampus diki pegat angkian kan diki barago karena rumah gue bebutan nih kok bosun ngaben manikel nyekah nek meniki oh diki pun mare ke dini sangat mo nanti akan dijawab oleh nyampat macam nigo nih kok jakti nyampat macam nigo mebanten sumping keladi ane nyampat munggah idewa nema banten dadi dedari artine sekonen ya kalau dadi dewa niki ada sebuah proses dulu Riki pun sangat mau nah kalau sampun ngidang ya dadi daksino sudah mengandung trimurti sudah mengandung api air dan angin dan itu menjadi satu mareng ngidang nika mawasto sor singgih bah mangkin na asah mangkin niki bejeg nyak bataro nyak buto jeg sapu bersih mangkin niki gitu jati ring dijo kenten makanya tiang mempertanyakan napi malih nika wenten ane ngemausang tulus ikhlas dan yakin nika kan dasar aji saraswati ni cen tiang kan sampun maturuning di wawu nika Titiang dan purun nguangan utawi ngelebin sang yang ngaji Saraswati. Apa niko sampun jangkep den agenep. Nek yen subong orang genep napi kelerah raga di Haji Saraswati ada. Yen matajen cacahan ayam ada. Yen mah maling ada niko. Yen mau nak ngemaling kalau tiang dorong nincap niko. Dan mani tiang niko. Jadi maling mah guno niko. Wenten tutur ne. Jadi iraga paling semalutan ngemaling nih kok. Tutur nak nyolong nih kok. Kau wentan tutur nih nggak ngemaling. Karena genep nih kok daging ngaji Saraswati raga niki. Jak napi alih dituado jak cara swalayan asan bataro nih kok. Nggih. Nak gelam ubat tutur ubat ado. Nak segar tutur nyakitin masih ado kan. Jak mah genep gelah nih bataro niki kan. Niko, niki Brahma Wisnu Iswara. Ten Siwa. Iswara niko, elingan. Di penguntap niko nanti kalau yang sudah latah niko, elingan niko diperbaiki sedikit. Kaping pini untat niki, mangkin niki. Pejatinya nadi. Metaning Banten, metaning Canang niki tutur sanyang tapeni niki. I ngeten. Ring purwa daksina niki. Iraga nanding token raga nyelepang nika kan. Ampun, yen lap kauh raga niki metanding, ane paling benar sih kenten panggih tiang tut sang yang Haji Saraswati. Lap kauh niki metanding. Bedauh nika bunga putih, nyelap niki ke kanan niki puter nih. Dajan nika bunga bara, beten bunga kuning, badelo dan niki bunga selam di tengah-tengah pandan haum niko ang ungmang di tengah niki coba tes niko padahal raga lap kauh niki metanding mungkin nap kalau raga ngatur mungkin diplingi hane majang kangin jang raga beten niko jago otomatis bebedangin putih niko kan dan ada orang putih toton di kanan lan kuning niko di kiri dan wenten niko salah tafsir niko begitu pula niki nanding nasin segeha ini segeha yen nanding nasin segeha putih nih di kanan kuning nih di kiri jeung matlah duka yo jakti tetap niko putih di depan dhuwur niko nggih bara di samping nih kuning beten atau mentiang biasanya di griyo niko metanding pasti tiang ngejin putih kuning malu putih berdhuwur kuning beten jag di samping nih bara jak selem jang ya sing yang paling di tengah jag berumun pun niko ngenten niki kan nanding Canang kene manyahan Banten kene nanding Caru masih kene ngenten
Coba rago nanding caru siap limo. Dhuwur putih nih, beten, putih siung nih.